Nā, ko te aro taketanga o te reo Māori, Paul Henry, me te whakataitai i te rohe pōti o mana, e tahi o ngā take kōrero hei matapaki, mā te māngai take Māori o ngā hinara i tēnei wā, ara mā Hekia Parata. Tēnā koe Hekia. Kia ora, tēnā koe. Nā, hei tā te pūrongoa te tari aro take mā taurangi i tēnei wiki, kāore te nuinga o ngā kura i te whakatutuki i ngā wawata o ngā ākonga. No ngā kura tonu te he? Ai, haere ngā tauira ki te kura, ki te whiwhi warātau tohu mā tauranga, e ai ki ngā pūrongo e rua ngā taraiwa mā tauranga mō te tauira iaia i roto i tōna haerenga. Ne, ko te mea tuatahi, ko te pai, ko te tohungatanga o te kaiako i roto tonu i tōna rūma ako, ko te mea tuarua, ko te tumuaki o tōna kura. Mehe mea e whakahaere ana te tumuaki tōna kura kia aki, kia whakahau, kia whakapiki ake, te mātauranga o ngā tauira katoa kua tāia ngā akonga Māori. Nā reira, kei roto tonu era taraiwa e rua i roto i ngā kura. Nā, ko te tūmanako, nā tēnei kōrero te ERO, ka whakapiki haere e rā kura kāre i te pai i tēnei wā, me mihi au ki e rā kura kei te pai te haere, kei te pakari te haere o ngā tauira Māori. Hekia, neke atu i te 2 miliona tāra kei te whakapaua e te kāwanatanga ki te reo Māori i a tau. Me whakapau i tētahi wahanga nui o taua pūtea ki ngā kōhanga reo me ngā kura kaupapa, hei aha ngā kura auraki? E hari i te mea ko tahi anake te huarahi hei whakapakari, hei tautoko i te reo Māori. Ko tahi i te rongoa mo te reo Māori, ne, me kōrero te reo Māori. Ko rongo tātou ngā iwi e kōrero ana, no rātou te reo, kei a rātou te ronga mō te reo. Kei te whakai atu au ki tērā, ko tētahi wahanga kei te iwi, ko tētahi kei ngā kura, ko ētahi atu arā ko te kōhanga reo, ko te kura kaupapa, ko ngā kura reo o te taurawhiri i te reo. E rā momo kura ka tāia te whakapiki ake te reo. Engari, ko tahi anake te ronga, ko te kōrero. Tika tonu tau, Hekia, tika tonu tau. Nā, pehe o whakaaro ki te take i heke ai a Paul Henry ki te korokoro o te hamuti i tēnei wiki? Kāri te pai tōna kōrero, he whakahāwea e hara ki te kāwana tianara anake, engari ki ngā tāngata o Aotearoa, ahakoa no tēhea hāpori rātau he inaia nei kei roto i tēnei whenua o Aotearoa. Nā reira, kāri te pai. Kei te titiro tāu i tēnei wā ki ngā whakāhua o tērā uitanga i Wainganui a Paul Henry me te Premier me John Key. Kei te ki etahi ka mahue tā te Premier whakahe i taua kōrero, i taua wā tonu rā o whakaaro? Kāore, e hara mā te Premier te whakarite a heha ngā kupu ka puta e te kai patapatai ki aia, no Paul Henry te kōrero, nōna anake te he. Engari, te kaumaurua haori muri hoi te uiwitanga kātahia no te Premier ka whakahe? Kau, i te wā e kōrero ana te Premier me Paul Henry, kei te kōrero rātou mō ngā pātai e pāna ki te whakahaerenga o Aotearoa. Nā reira, ko tāku anō, no Paul Henry tērā kōrero, nōna anake te he. Kia ora rawa atu koe Hekia, kua pau te wā. I pirangi au ki te pātai ki a koe mō mana engari kāre kore kei te angi tū koe e hoa. Ai, kei te pai te haere. Kia ora. Kia ora, tēnā koe.